पाकिस्तान 47 के अंदर क्यों आज़ाद हुआ था, वहीं पाकिस्तान ही जो कि मुआशी तौर पर इतना मजबूत भी नहीं, अल्लाह ताला ने इसी मुल्क को ही एटमी ताकत क्यों बनाया। बहुत बड़ी बात है और ये छोटा मुआहदा नहीं है। आज उस बात की समझ आई है कि 1400 साल पहले हमारे नबी को हमारे खित्ते से हिंदुस्तान की तो नींदें हराम हो चुकी है, दूसरी जानब वो अमरीकी बदमाश जो है वो भी पूरी तरह इस वक्त सो नहीं पा रहा, बेचैनी है और वो पहले ही दुनिया में अकेला तस्वर किया जाता है। अब अगर कोई भी सऊदिया की जानब आंख उठा के देखेगा, मैली आंख से देखेगा, उसकी आंखें भी निकाल ली जाएंगी और उसको बताएंगे कि पाकिस्तानी फौज क्या है और पाकिस्तानी अवाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी। आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, इस बात से अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान 47 के अंदर क्यों आज़ाद हुआ था और ये आज़ादी जो थी ये कलमे की बुनियाद पर क्यों थी। आज इस बात की समझ आई है। बेशक अल्लाह ताला जो है वो ही फैसले करने वाला है, बेहतर प्लान बनाने वाला भी अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला के अलावा कोई ज़ात नहीं है। और 57 इस्लामी ममालिक के अंदर जहाँ सब ही मुआशी तौर पर मजबूत हों, वहीं पाकिस्तान ही जो कि मुआशी तौर पर इतना मजबूत भी नहीं, अल्लाह ताला ने इसी मुल्क को ही एटमी ताकत क्यों बनाया। तो ये सारी जो कड़ियाँ हैं अब जाके समझ आ रही हैं, क्योंकि अल्लाह ने इस मुल्क से अपने घर और अपने महबूब के घर की हिफाजत का ज़िम्मा लेना था। इसलिए पाकिस्तान की बुनियाद कलमे की बुनियाद पर रखी गई। इस वजह से पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। आज उस आज़ादी का मतलब समझ आया। ये बहुत बड़ी बात है और ये छोटा मुआहदा नहीं है। अब वो मुआहदे के हवाले से भी बताऊंगा और मैं आपको 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबिय्यीन हैं, उनकी जानब से भी एक पेशन गोई थी। जब सहाबा कराम के साथ वो बैठा करते थे तो अक्सर यह हदीस मैं उनका मफ़हूम जो है वो आपके सामने रखता हूँ। मशरक़ की जानब से उनको हमेशा ठंडी हवा का झोंका आता था। मशरक़ की जानब जो उस वक्त मुराद दिया जाता था, उस वक्त ये बरसगीर का इलाका था। यहाँ से उनको ठंडी हवा का झोंका आता था, उनका चेहरा जो है वो मुस्कुरा उठता था। आज उस बात की समझ आई है कि 1400 साल पहले हमारे नबी को हमारे खित्ते से ठंडी हवा का झोंका आता था और हमारा खित्ता जो है वो मेरे नबी पाक के लिए हमेशा से खुशी और मुस्कुराहट का जो है वो वजह बना। ये बड़ी बात है। तो आज वो पेशन गोई भी सच साबित होती नज़र आ रही है और पाकिस्तान ने क़यामत रहना है, ये भी अब ज़ाहिर है। अब ये जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के बाद दुश्मनाने इस्लाम जो हैं वो कांप उठे। हिंदुस्तान की तो नींदें हराम हो चुकी हैं, दूसरी जानब वो अमरीकी बदमाश जो है वो भी पूरी तरह इस वक्त सो नहीं पा रहा, बेचैनी है और वो पहले ही दुनिया में अकेला तस्वर किया जाता है। वो जो क्रिएटर बदमाश बनने का ख्वाब था या वो सपना था, अब वो चूर चूर हो जाएगा। अब ये सऊदी मुआहदा जो हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और सऊदिया का जो दिफाई मुआहदा हुआ है, ये एक तारीखी मुआहदा और इसे नेटो की तरह का मुआहदा कहा जा रहा है। अब इस दोनों में होगा क्या कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अपने अड्डे बना सकती है, यहाँ तक कि वहाँ की फ़ज़ाइया और वहाँ की जितनी भी बड़ी अफवाज है उसमें अब पाकिस्तानी अफवाज भी शामिल होगी। और इसी तरह सऊदिया की जिस भी हवाले से पाकिस्तान को, चाहे वो माली हवाले से मदद चाहिए हो, चाहे वो किसी भी सूरत में मदद चाहिए, तो सऊदिया भी अब उसी तरह अपनी मदद फराहम करेगा। सऊदिया इस वक्त मुआशी लिहाज से महफूज है, मजबूत है, सबसे ज़्यादा मजबूत समझा जाता है। वहाँ वसाइल की कमी नहीं है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफवाज, बेहतरीन अफवाज, बेहतरीन स्ट्रेटजी और बेहतरीन पाक फ़ज़ाइया, बेहतरीन पाक नेवी से माला माल हमारे पास जो है वो फ़ौज की जो दौलत है और जो एटॉमिक पावर होने की वजह से हमें ये शर्फ हासिल है कि हम मुस्लिम दुनिया में एक जो है मुतरफ मुकाम रखते हैं। तो जैसे ही कतर के साथ वो जारियत हुई, उसके बाद मुस्लिम ममालिक जो कि अमेरिका पे रिलाई करते थे, अब वो उनका एतमाद ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका अभी पहला मुआहदा जो है वो सऊदिया के साथ हुआ है, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर ये मुआहदा यूएई और कतर के साथ भी हो सकता है। अगर ये भी हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर तो माम आ जाएगी। इंडियन जो हैं वो इस वक्त इंडियन वज़ीर ख़ारजा का जो बयान था, उन्होंने कहा था जी कि हमारी नज़र है सऊदिया और पाकिस्तान के इस मुआहदे पर, हम अपने
جو ہے وہ اپنی سلامتی اور اپنے خد و خال کے حوالے سے چیزیں دیکھتے ہوئے آگے فیصلے کریں گے۔ تو یہ اس وقت انڈیا پاکستان کے ساتھ ابھی جو جارحیت کی تھی اس پہ منہ توڑ جواب ملا، اور جس میں چائنا، ہماری دوستی چائنا کے ساتھ ہے، وہ قابل برداشت نہیں ہے انڈیا کو، تو اب تو سعودیہ بھی آ چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ اب پاکستان جو ہے وہ ہتھیار بھی خرید سکے گا جس کی ضرورت ہے اس خطے کی، وہ امریکی ہتھیار، وہ ایسی اپنی دفاع کے اندر ایسے ہتھیار شامل کرے گا پاکستان اور سعودی عرب کہ وہ ناقابل جو ہے وہ شکست ہوں۔ اور یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت موقع ہے، شاندار موقع ہے، اور تمام پاکستان نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے کہ آج مسلمان جو پاکستان میں بسنے والے ہیں، یقین کریں ان کا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ مکہ اور مدینہ کے لیے۔ سعودی عرب کی اگر بقا ہم نے آج نہ حفاظت کرتے تو مکہ اور مدینہ کی حفاظت نہیں ہو پانی تھی، کیونکہ جارحیت جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ دا گریٹر بدماش والا جو ٹائٹل ہے نا، گریٹر بدماش، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ اور پاکستان واحد ملک ہے اسلامی ممالک میں، اللہ تعالیٰ نے اسی ملک کے ذریعے یہ ثابت کیا تھا۔ جیسے ہی مطلب اللہ تعالیٰ کا پلان چیک کریں کہ پاکستان آزاد ہوا کلمے کی بنیاد پہ، پاکستان اسلام کی بنیاد پہ آزاد ہوا، پاکستان واحد اسلامی ملک تھا جس نے اس بدماش کو ایکسیپٹ نہیں کیا کسی کنٹری کی صورت میں۔ اپنے پاسپورٹ میں بھی باقاعدہ لکھ دیا کہ آپ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں سوائے اس بدماش کے، حالانکہ باقی تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس بدماش کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ کر چکے ہیں، لیکن پاکستان نے نہیں کیا۔ تو یہ جو نہیں ہو رہا تھا نا سارا کچھ، اور پاکستان قائم تھا، یہ وہ اللہ کا پلان تھا جو آج سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی افواج سے حرمین شریفین کی حفاظت کا ذمہ لینا تھا۔ یہ ایک بڑی بات ہے، اور مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے۔ اب اگر کوئی بھی سعودیہ کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، میلی آنکھ سے دیکھے گا، اس کی آنکھیں بھی نکال لی جائیں گی، اور اس کو بتائیں گے کہ پاکستانی فوج کیا ہے اور پاکستانی عوام کیا ہے۔ 24 کروڑ عوام ہی پاکستان کی فوج ہے، اور یہ 24 کروڑ عوام جو کہ پاکستان کی فوج بھی ہے، یا سعودیہ عربیہ، مکہ اور مدینہ کی بھی فوج ہے۔ یہ بہت بڑا معاہدہ ہے، اس کے یقین کریں۔ اب ہم باحثیت مسلمان، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دنیا میں سب سے زیادہ بہترین شہروں مکہ اور مدینہ، حرمین شریفین کی حفاظت کا ذمہ، محافظ حرمین شریفین جو ہیں، ہماری فوج کو یہ لقب دے دیا گیا ہے، وہ بن گئے ہیں۔ تو اس سے بڑا میرے خیال سے کوئی پراؤڈ مومنٹ نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت ہمیں کوئی سیاسی طور پہ نہیں سوچنا کہ ہمارے سیاسی طور پہ مسائل کیا، اس وقت ایسا پاکستانی اس سے بڑا پراؤڈ مومنٹ نہیں ہو سکتا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچے۔ میں میزبان زین آصف کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔